abo jahay nito आदिवासी को संताल को अलग धर्म को लेते बो रखा आंदोड़ेया तो नौनवा चित्र तलाते नो आंदोड़ रे जहां दाड़े अब धर्म को नियम रे जहां हुलसे नवा चित्र रे अडी मारांग प्रतिबंधकता लेकाय कामिया चेदा से अपनार उयहरते नवा दो मने हुयुग कना नवा चित्र तलाते अब दो हिंदू लेकाते माने उपरुम सामांग रेना से हिंदू कनाबो नवा साबित लेकाना गे नवा उयहर दो कना जोहार के सनाम को इंगे हेमंत टुडू और आपे पे नेले तबोना सावता संदेश यूट्यूब चैनल दुर्गा पूजा माने हिंदू को मीट मारांग उत्सव और नवा धर्म मानावता को दो आडी रस्क गे नावा पेन जामा धुती साड़ी हरक बांधे काते सद सापड़ाव काते पूजा मंडप रस्क गे को दाड़ा बड़ाया और आकोरेन बंगा बुरु को नेल कोआ सान्तार सावता तला रनाक दो भिन्नो से संपूर्ण अलग दुर्गा पूजा खान गे दुखली आड़ांग तार को हिजुआ सावता तला खोना नुआ दुख दासाई हाय रे हाय आतु टोलारेन सानाम कोड़ा को गे कुड़ी लिका सजाव काते बुवंग झई कोरतला साब काते दिसोम दाड़ा को उडुकुआ मेनखान चिदा नागाम से एम पयो लेखान आबोरेन पुरुदुल को मोचा खन आंजम आगु अकाना तेहना दिन रेगे हुदुर दुर्गा दको गoj लेदेया मिसे सुख और रस्क रेना चितर और मिसे दुखली मुहिम रेना चित नोंका तेगे दिन हिजु दिन सेनो मेनखान आडी सांताड़ गे दुख दिया काते सुख और रस्क तेको चापे केना मेनखान सजाना बोन दिकु लेका बड़ बड़ पेंडेल रे सेन काते शिल्पी फोटो काना बोन और भाइराल एदा बोन सोशल मीडिया रे नोंका गे मिद मारांग पेंडेल नेल ᱧᱟᱢᱮᱱᱟ पश्चिम बांगला पनत रेना बाकुड़ा जिला रेना खातड़ा बाजार रे मेट्टांग पूजा मंडप नोआ पूजा मंडप दो नुना मौज सजा मेनाआ नोआ थीम पूरी ऑलचिकी लिपिते पूजा मंडप को सजाव कदा मेनखान नोंडे हाहाड़ा गे बुझाग कना ताहले कि आबो सांतार जाति भलाई लगी नोंका को कोरावेदा से दुख दिन रेना दुख दाराय लगी नोंका को कोरावेदा नोआ इदी कते गेबोन गपाल मारावा आबो तलार बोन नाम कदेया मानतान सुभाष चंद्र मांडी गोंके मायन खान जोहार गे अच्छा मांडी गोंके नोआ पश्चिम बांगला पनत रे बाकुड़ा जिला रेना नितो खातड़ा बाजार रे जहां होय दुर्गा पूजा पेंडेल जहां थीम को बनाव कदा पूरी सान्ताली स्क्रिप्ट ते से ऑलचिकी स्क्रिप्ट ते होना इदी कते चे एम लैया जुदी खाटो माचते लई के आडी नपाय को अच्छा जोहार गे आबो नोआ सावता संदेश यूट्यूब चैनल चाचला हेमंत टुडू गोंके सावते नोआ चैनल नेनेलिया बयहा और मिश्रा को साम को गे इन पाठा से खोना गुण मानाव मानत जोहार तो नोए हेमंत टुडू गोंके जहां आमी दुर्गा पूजा मंडप रेना कथाय रोड रकाब के तबोना से जहां चितर सोशल मीडिया तलाते नेलोगो कना नोआ दो आबो लेकाते आबोना सावता से समाज से कोयक कते जुदी बो नेला मी लेकाते दो अडी नापाय के बुझे नोआ रेया चेतान चितर नेलते मेनखान नोआ पिछन रे चेत मेना नोआ रेया सांगिन से जुदी बो कोयोगा तो अडी मुहिम और अडी आबो लगी ते दो दुख लेकाना गे कना तो ओना लेकाते ना दुख और मुहिम रेना गे से दुख और मुहिम बाखरा तेगे आबो को तलारे ओना पूजा मंडप रेया कथाई रोड रकाबे तबोना तो आबोना मेटन उपरूम मेना आबो दो खेवाल कनाबो आबो दो खेवाल तलारे सांतल जाति कनाबो तो नो सांतल जातिया अलग गे मिद उपरूम नवा धरती तलारे हो मेना ताबोना और नवा उपरूम आबोना जियर दोहय लागिते
Aboren Olguru Gongke Pandit Raghunath Murmu mid kathay rod akat tabona adi daman katha ol menak tama rod menak tama dhorom menak tama to ol saute rod ar dhorom no peya do adi ge gahira mekten ar mekten reya uprume se mekten ar mekten tala tege banchaw tahena to no nongkana mohim oktore se no nongkana nitoa noa oktore jaha puja mandop re jaha theme se chitre bo nyel keda abo guru gongke abo talare abo santali noa abo gogo arang se noa abo ayo arang noa jir dohoy lagit te santali ol lagit te santali parsi ol lagit te abo lagit ol chiki samang aka to noa ol chiki do abo santali parsi riya adi marang mit dare kana se jiwi kana ar noa ni oktore abo bon nyelea noa chiki noa dikua durga puja re puja mandop re theme lekate ko ব্যবহার রাখা তো নোডে যাহা আপনারা উইহারতে নোয়া সাঙ্গি সে যদি বো নেলা নোয়া রেয়া টার্গেট আর উদ্দেশ্য দো চেক কানা abo ona chitre talate nyel nyam dareyak kana je onde abona nawal chiki akor to na puja mandop adi moj adi chera ko sajaw rakab akada ado sari ge nuku abona noa santal parsi dulur re anami tako uprum se noa santal jati chetan re dulur re amit uprum jani chu noa do inya uiherte abo santal jati dulur re uprum do bang kana santal jati ko ado lagi se santal jati ko at ko lagi rena mit adi marang kami hora kana chedak se na puja mandop do Hindu dhorom renak kana ar Hindu dhorom rena puja mandop talare se puja mandop re abona noa chiki chitar nyelogok kana to disom dharti ren noa chitar social media talate ko nyelega to node swabhawik bhab tege am nongka jodi bo nyela se bo koyoga je noa do Hindu dhorom saute jopraw kan lekana mit upadan kana ona leka tege abo lagi tedo adi marang khatra kana abo jahay nito adibasi ko santal ko alag dhorom code tebo raka adorea to no onwa chitir talate no ador reya jaha dare abo dhorom code nyam rena jaha hulse noa chitar adi marang প্রতিবন্ধকতা লেখায় কামিয়া চেদাক সে আপনার উইহারতে নোয়া দো মনে হুয়ুগ কানা নোয়া চিতার তালাতে আবো দো হিন্দু লেখাতে মানে উপরুম সামাং রেনা সে হিন্দু কানাবো নোয়া সাবিত লেখানা গে নোয়া উইহার দো কানা নোয়া সুন্দর পুজো মণ্ডপ নিয়েল কাতে আবরেন সানাম সন্তার কো আবোয়া ট্রেডিশনাল ড্রেস को হরক কাতে না পুজো মণ্ডপ তে को चला আর ওন্ডে दुर्गा बंगा को गॉड जोहाराया तो नो नोंकाना जहां चितर को समाज तालारे धरती तालारे सामांगोआ तो नितो ना चितर को नेल काते अब तो सारी सारी के प्रमाण उत्तर कनाबो अब दो हिंदू कनाबो तो ओना लेकाते अब लगी ते तो नो दो अडी खतरा गया अब ना जाति सावता धर्म लगी ते दो नो दो अडी नापाई दो बांग कना अदो नो पूजा मंडप रे abo jahan santar ko nongkana theme benare jopra menak ko se goro re menak ko kete nak ko to adi bhavna riya bishoy kana nuku uihar jani cho nongka soje lekate do tahe kana santari chiki somaj talare disom talare parsaloa menkan noa uihar do okare chong abona santali parsi riya abona dhorom lagit te adi marang mit anate sirjeo leka atkarok kana ado ona lekate
Aboren disom ren khewal boyha ko adibasi boyha ko uyhar leg kana nongkana kami tala abona uprum adok lekana re jahai ko joprak kana nuku do aboren abo tala khonag ge abona sauta abona dhorom nasaw lekan amit kami reko joprak kana ado nuku do mit men ganoa nuku do abo sauta somaj ren puti kana ko se gandar kana ko ado nuku khon abo sontor re tahe huyuk tabona ar bakhaj nukuak noa jhali re abo bo jhali lenkhan abona jati sauta dhorom uprum abo do sari sari utar jabo at utara ar dosar katha noy men tabona ol menak tama ror menak tama dhorom menak tama noa uyhir rena tetet adi ge maranga at noa ko katha abo talaren sanam hor sotik sahit te babo bujhau dareya katte nongkana kami rebo joprak kana bang buj karon te ado abo jahai ko nongkana kami rebo joprak kana abo nabo uyhir ma dicer ma ar nongkana kami khon abo sahare bo tahena noa lagi tabo kurumutu te huyuga ar tihinya abo adi juk khuna abo mena agu ka Alchiki project kana adim ko amet kana to no adim ko amet abo jodi adima sauta bhalai lagit te adima nagam sab lagit te babo ବ୍ୟବhara tale noa do adim ko amet lekate do bai kamiya ado chhatik ko met lekate kami lekhan chhatik lekate ge noa do ব্যবহারোয়া abona jati sauta dhorom rofai lagi te do bai ব্যবহারোয়া ado node abo sontoro te hui abona nongkana badi kami re jaha bo seledok kana nongkana badi kami khon sahare bo tahen ma niye disom hor tahen ardasar nehor tahena ar disom hor noa habo uyhir ma nongkana badi kami re jopra akan hor ko abo nyel urum ko ma ar nuku ko abo napai uyhir te napai sejet kate abona noa sosono sauta napai bon benaw rakaba nongkana kurumutu re abo sanam ko bo tahena to ar meten katha abo hamon kongke jahai men ke tabona duk dasai sarige noa do abona nagam lekate duk dasai kana tuna duk dasai kitir ko samang keda arho abona duk ko barti ka leka ge atkarok kana ado noa ko duk ko nabo dogo lagit te abo nagam napai sahit te badai kate aboren bir banta ko uyhirar kukmusen koyok kate abo hasen huyo obona niya ko atto kate ge aboren disom ren sanam nyeliye ko in pata se kon dorhate johar chal kate kata do nodegin mujade tabona johar main khan Subhash Chandra Mandi gomke abo talare adi daman katha lay sodar bona noa lagi do sauta sadesh YouTube channel pata ko adi gun mana sarau ar main khan do sarkar te johar johar